पर दिल नहीं कुछ ना देता देखलाम कि लज्जा लागुची कौन पाया मुल्लू की डापी दी जाए तू देख तो कौन पिंदिजु सलाम की ना पार सुदे जरा मुल्लू की भाभी पिंदे जी के तू सब जिंस धर धराई पळे जी के का पुणे हाथ रे उड़े जाय जी ची लज्जा अरे तू आमो ग्राम पता ना हां बोले राजा नि सासुरे जानि पाइल आमो गाँव जी संस्कृति संपन्न गाँव आगे तू एइरा सब काम तू जानि मत निसार तू कहल बा मत पी बोली बोली कौन कर हे विक्रम अरे कौन हला ओही गला आगे पिटी फटे तू कौन कहि गला दर दर पदान दर पछ पटा अरे कौन धर कौन बहिला अरे राकड़ सिरा रा बोजी ये आगे जो खेमला बस स्टैंड रे महीना उठे बोरा दुकान हां हां हे भाई ना पर हमके आड़ से बते देले तोड़ साइकी जाऊ बोले नहीं के बस से मिछा गोली बड़ रुकिया कौन हला लजिया मिछा गोली बड़ रुकिया कथा सरी मारी बोलती साली कथा किस्ती रे आनी जल्दी माना जतके लोक हतिला अरे रहस्य कौन कहूची ए झियो हाल कौन हला से कहूची सिरा रा बही पल्ला किरा रसगुल्ला खलाई मौसा गो भलो झियो एई बड़ किया 6 मास हला विदेश जाइथिला ग मौसा हां हाडू पैसा लगी पतर किछि नाही ग मौसा हां मौसा गो भलो झियो जो महल गुटे जाइथिलो हम झियो महल बुझड़ी धरिथिला आहे कि भाई से कहूची नई किना आसिला बळको हम झियो तो रागरे जर जर ग मौसा हां काची देई गला ग मौसा खाली बही जाउ थाई अरे मैं करो आगे तोर भलो काम रागी क्या आगे तो पुरता धरै देली म पिठे पके दला से कतले मोहला पकेला से कहूची जे तुई पैसा पतर जो आनी थिलु बारड किछि देनु मत सब पी देलु ना ना आगे हम पैसा डिपॉजिट कर देता डिपॉजिट करू जो आप से के दे टेबल के जिलेगी खिच खिच बार के दो एइ जणे देखिनो कि पुलुथला किने ढळी ढळी हां ता सहित सब पैसा पी देई जे कहला बड़ी जीव पुणी आमठू सही जी भारी कठा मार आ तू दिने आ एला के गा खेमड़ा तो ते खेळे खेळे पिट बुळा जा हे मा नानेलो आला नाकिनी बाल हडा बोना आला छियो पड के खाऊ कथा को चढ़ा
ଇଂଲିଶ ମାର ପିଡ଼ିବି ସୁନ୍ଦର ବଡ କହୁଛି କାଳିଟା ୟା ମା ତୁ ମତେ କାଳି କହିଦେବୁ ତ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ପକାଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଖିଆ ଆଉ ଖଳକ ଥାରେ ମତେ ପିଟିଥିବେ ସାର୍ କାଟୁଛି ମନେ ନାହିଁ ଖେମେଳାga ତତେ ବଡୁକେ ଖେଳେ ଖେଳେ ପିଡ଼ି ଦିଆଯା ଆଉ ଖଳକ ଥାରେ ତ ମନରେ ଖଳକ ଥାରେ ତ ମନ ଆଉ ଖଳୁଆ ଖାଇବି ତୋର ଜୀବନ ଆରେ ବେହିଆ ଆଜି ମୁଖେ ଗଲି ରେ ବିରିଆ ଆରେ ଦେଖିଆ ବିକ୍ରମ ରାହିଟ ହେ ସାଇଲା ଆରେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆମେ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ହୋ କଲେ ହେଇଟା ରହିବେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତତେ ଚଢି ଚଢି ପିଟି ଦଉଛନ୍ତି କଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହି କହିଲେ ବସିଲା ବେଳେ ବସିଥିବୁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଯୁଆରେ ଜୁହାର ଆପଣ ଭାଗବାନ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ନାହିଁ ହେଲେ ଆମର କଣ ମଜୁରେ ମାଇପର ଖାଇତା ଗରମ ଖାଇବୁ ପଖାଳ ଖାଇବୁ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ କହିବୁ ଆଉ ତୁ କରିଛନ୍ତି କାଟି କାଟା ମତେ ପାରିବୁନି ତାହେଲେ କେଉଁ ସଙ୍ଗେ କରୁଛ ଏଇଟା କତରୁ ଖେମେଳ ଗାଁରେ ଖେଳି ଖେଳି ପିଟିବି କିଡ଼ା କହୁଥିଲ ଏ ରାଗ କିଡ଼ା କହୁଥିଲ କି ତୁଇ ମୋ ଭାଇ ତାକୁ କହିବୁ ରାଟି ଆର କରିଛି ଆଉ ତାକୁ ପୁଣି ମୁଁ କିସ୍ତିରେ ଆଣିଛି ମଲା ସିଧା ଲାଗିଲେ କରୁ କିସ୍ତିରେ ଆଇଲା ଦେଖାଇବ ରାଗ ସାରିକି ମାରିବି ବ୍ରହ୍ମ ଚାପୁଡ଼ା आला किडा लागला झाला आला किडा लागला क्या लागला किडा लागला थिया आला किडा लागला देखिले देखिया ए माउसी लो ए ओडरा की माडो देई दियो पिठीडा खाली फाटी जाईची जियालो आला तू किडा करतिलु ओडरोकिया मते खाली इंग्लिश माड़ी पाला जियालो सिया की इंग्लिश माडो दउजी ताको आजी उड़िया माडो चौथ खाइबालो थियो आलो ए पिकी किलोमीटर ताको किस्ती रे आनली मुई मास को थोड़ा किस्ती भरुचे माने तते चाहा पानी पिडी कांदा कोन देना एटा न मझिरे बाडे बगी का पर घर घर कथा करे ए बाहरे आमे हिटी हेजी बोली जियालो आले नानी आमे आउ रहिबानी नथियो आले नानी कोआडे जरो जियालो आले नानी মই ফাস্ট রু আসি আসি এইটা অন্ডরাটা ঠিকই ছিল थियो মই তা সহিত যাউজি ए होड़ा कोन गालिया पिलाडा होड़ी के जाऊ না হেলা थियो মই যাহাকো চয়েস করতে তা সহিত জিগল थियो জিয়ালো চাইলে পড়েবা चल चल যাউছি মো বাপ ঘর যাউছি মো বাপ ঘর
কথা না ତମ ଗାଁ ଲୋକ କଳି କୁଳା ଲଗେଇଦେଲ ହେରେ ଆମେ ତ ଶଳା ହିରୋଇନ ଭଳିଆ ଚୁଡେ ମାଇପ ଲାଷ୍ଟ ଏମିତି ମାଡ଼ ପିଟିଲି ହଁ ଇଂଲିଶ ମାଡ଼ ଲାଷ୍ଟ ପଳେଇଲା ଆଜ୍ଞା ଆରେ ଯୋଉ ଇଂଲିଶ ଫିଲ୍ମ ଯୋଉ ଡିସ୍ଟା ଆସେ କଣ କଥା କହ ଦେଖିଆ ତ ଟିକେ ଆଗ ପକେଇ ଦେଇକିନା ଖାଲି ଚାଟି ପକଉ ତୁ ଆଲୋ ଝିଅ ଚାହିଁଲେ ସେ ତ ସ୍ୱାମୀ ତାର ଯଦି ଇଜ୍ଜତ ଗଲା ଗାଁ ମଝିରେ ତୋର ଇଜ୍ଜତ ଗଲା କି ନାହିଁ ଝିଅଲ ଯେତେ ତ ହେଲେ ଭଇତା ବିଧାତାର ଝିଅ ଆଲୋ କାହା ଘରେ କଳି ରହିଗଲା ଝିଅ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କର କଳି ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ମୋ ମାଉସୀ ଦେଖୁଛି ବୋଉ ସାହାକା କଳି ହିଅନି ଗ ମାଉସୀ ଇଏ ମା ଖାଲି ହସି ପକଉଥିଲ ଝିଅ ଆମ କଳି ଦେଖିକିନା ଯାହେଲେ ଆମେ ଛୋଟ ଘର ଝିଅ ଝିଅଲ ଆମେ ଖାଲି ଛାଡାରେ କଳି ହଉଥିଲା ଚାଲ ଚାଲ ଠକ ପଡେ ଗଲେ